तो बाबा कहते कि बड़ा भक्ति से यज्ञ करते हैं, बहुत पैसे इकट्ठे करते हैं, बड़े बड़े आदमी दान करते हैं, कोई 100 निकालते, कोई 500 निकालते। इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो तुम सारे स्वाहा होते हो। उसमें तो थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल इकट्ठा करते हैं, फिर ब्राह्मण को दक्षिणा मिलती है। यहाँ तो तुमको स्वाहा होना पड़ता है, वहाँ स्वाहा होने की बात नहीं। তাই না? বাবা বলছেন ওই ঘোড়া स्वाहा করে লাভ নেই, তাই না? বাবা বলছেন রুদ্রযজ্ঞে তোমাকে নিজেকে स्वाहा করতে হবে, তাই না? तो बाबा बोलचन यहाँ बच्चे कहते हैं, बाबा तन मन धन सहित मैं आता हूँ, वहाँ ऐसे नहीं कहेंगे, आहुति में कभी ऐसे नहीं डालेंगे, आरती आदि होगी, चंदा चीरा होगा, बड़ों बड़ों से लेते हैं। तुम बच्चे जानते हो इस रुद्र ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। वो यज्ञ रचते हैं शांति के लिए, विनाश के लिए नहीं। वहाँ शांति का बड़ा आवाज़ करते हैं। शांति तो सारी दुनिया में चाहिए ना। यज्ञ देखेছেন? यज्ञे सारा संसार के शांति देवे, पृथ्वी शांति, आकाश शांति, अग्नि शांति, ताई ना? মানে পঞ্চদেব সে কত কত দেবী দেবতাকে ডাকবে, সবাইকে শান্তি করবে, তাই না? সব পশু পাখিকে ডাকবে, তাকে শান্তি করবে, দুনিয়ার সারা সংসার শান্তি করবে, এইভাবে যজ্ঞ করে। আর বাবা বলছেন তোমরা তো যজ্ঞই করছো विनाशेर जन्य। परमात्मा है शांति का सागर। तुम बच्चों को अर्थ समझाया जाता है, अखबार पढ़ते हो तो ख्याल चलना चाहिए, कैसे हम सबको समझाएं। बाप जानते हैं कैसे बीके दुकान संभाल रहे हैं। सेठ का कौन सा दुकान अच्छा चलता है, कौन सा मैनेजर अच्छा है, वो तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। यह ब्रह्मा है गोथरी, यह बड़ी रमणीक बातें हैं। तो रुद्र ज्ञान यज्ञ के लिए तो लिखा हुआ है, इससे विनाश ज्वाला निकली। वो यज्ञ करते हैं शांति के लिए। यह है सच्चा सच्चा यज्ञ। उन ब्राह्मणों के तो अनेक सेठ होते हैं, यह तुम ब्राह्मणों का एक ही सेठ है। बाप है रुद्र, रुद्र बाप कहो, शिव कहो, सोमनाथ कहो। उसने ज्ञान यज्ञ रचा है जिसमें तुम बैठे हो। वो यज्ञ तो 2-4 दिन चलेगा। तुम्हारा यह रुद्र ज्ञान यज्ञ तो बहुत बड़ा है, उसमें टाइम लगता है, তাই না? সে যজ্ঞ 7 দিনে শেষ হয়ে যাবে, কিন্তু বাবার যজ্ঞ আমরণ চলবে, মৃত্যু পর্যন্ত চলবে, তাই না? उसमें टाइम लगता है। यह है नर से नारायण अथवा मनुष्य से देवता बनने का यज्ञ। वो तो ऐसे नहीं कहेंगे। बाप बेट समझाते हैं कैसे उन्हों को सावधान करो, बड़ों बड़ों को बोलो यह तुम जो यज्ञ रचते हो उसमें भूल है, তাই না? কোথায় ভক্তি মার্গে রুদ্রযজ্ঞকে সবচেয়ে বড় পুজো মানা হয়। আর শিব বাবা নিজে রুদ্র এসে বলছেন যে গিয়ে ওদেরকে বোঝাও যে এই যজ্ঞে ভুল আছে, তাই না? তো শুনলে ব্রাহ্মণদের মাথাগুলো কেমন হবে? হ্যাঁ, রুদ্রযজ্ঞ করে ওদের অনেক ইনকাম থাকে, তাই না? সব আরতি করে না, সবাই চাঁদা ইকট্ঠা করে অনেক
ওদের দক্ষিণা পায়, সেখানে যদি বলা হবে যে শিব বাবা বলছে, নিজে রুদ্র বলছে যে তোমার যজ্ঞে ভুল আছে, তাই না? সেখানে এইসব আহুতি দিতে হবে না, সেখানে নিজেকে আহুতি দিতে হবে, তাই না? तो परम पिता परमात्मा कल्प कल्प संगम पर आते हैं। शास्त्रों में युगे युगे लिख दिया, यह भूल कर दी, वैसे ही रुद्र यज्ञ रचते हैं। वास्तव में रुद्र ज्ञान यज्ञ है, शिव का नाम है रुद्र, उसमें ज्ञान यज्ञ रचा है। जैसे इब्राहिम ने अपना इस्लाम धर्म स्थापन किया, बुद्ध ने बौद्धि धर्म स्थापन किया, वैसे रुद्र का है ज्ञान यज्ञ, जिससे विनाश ज्वाला प्रज्वलित होगी। तो गोया वो लोग शांति के लिए यज्ञ रचते हैं, अर्थात विनाश नहीं चाहते। स्वर्ग की स्थापना के लिए नरक का विनाश हो तो अच्छा ही है ना। जेटा खाराप सेटा यदि भांगा ना होय তাহলে ভালোটা কি করে হবে, তাই না? তো বাবা বলছেন বিনাশ তো জরুরি আছে। भारत है अविनाशी खंड, जरूर भारत के मनुष्य संप्रदाय बहुत ज़्यादा होने चाहिए। आदि सनातन देवी देवता धर्म था, उसको सारा कल्प हुआ है। शास्त्रों में 33 करोड़ लिख दिया, परंतु यह तो समझाना चाहिए, जरूर और धर्म वालों से देवता धर्म की आदमशुमारी जास्ती होगी, लेकिन वो कन्वर्ट हो गए तो कैसे निकले, তাই না? সবচেয়ে প্রথমে ছিল আদি সনাতন দেবদেবীরা, তো দেবদেবীদের সন্তান তার সন্তান তার সন্তান হতে হতে সবচেয়ে বেশি জনসংখ্যা দেবী দেবতাদের হবার কথা, কিন্তু তার কোনো আতাপতাই নেই, তাই না? তো কোথায় গেল 33 কোটি দেবদেবী? সব অন্যান্য ধর্মে ট্রান্সফার হয়ে গেল, তাই না? সব কনভার্টেড হয়ে গেল। बौद्धि क्रिश्चियन मुसलमान आदि जाकर ढेर बने हैं, इसीलिए थोड़ी संख्या हो जाती है। यह भी ड्रामा, इसमें समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। ওই জন্যে এতগুলো দেশে 170টা দেশ থেকে সেখানে তো সনাতন ধর্ম নেই, সেখানে তো অন্যান্য ধর্ম আছে, সেখান থেকে ভাই বোনেরা বেরোচ্ছে, তাই না? কি করে বেরোচ্ছে? যেখানে কৃষ্ণকে দেখিনি, তাই না? সে কৃষ্ণের দুনিয়াতে যাবার জন্য পুরুষার্থ কেন করবে যে কৃষ্ণের কনসেপ্টই জানা নেই, তাই না? কিন্তু বেরোচ্ছে না, এত এত ভাই বোন বেরোচ্ছে বিদেশিরা। जब तक बुद्धि में ज्ञान नहीं बैठा है तो सिर्फ अर्पणमय होने से क्या फायदा। বাবা বলছেন শুধু সমর্পণ হলেও চলবে না, বুদ্ধিতে জ্ঞান চাই, তাই না? সে তো ভক্তি মার্গেও ভক্তরা বলে যে আমি তোমার শরণে আছি, তাই না? আমি নিজেকে তোমার কাছে সমর্পণ করে দিচ্ছি। কিন্তু বাবা বলছেন শুধু সমর্পণও না, সঙ্গে জ্ঞান বুদ্ধি চাই যে কীভাবে পুরুষার্থ করব। अर्पण में तो ढेर बनते हैं, परंतु जो अच्छी रीति धारण कर और कराते हैं, प्रजा बनाते हैं, वही अच्छा पद पा सकते हैं। तो बाबा बोलছেন নিজেকেও পুরুষার্থ করে ভালো হতে হবে আর অন্যদেরকেও ভালো হবার প্রেরণা দিতে হবে, তাই না? तो यह गीत एक्यूरेट है, बुलाने को जी चाहता है। सबसे पहले 84 जन्म किसने लिए होंगे? जो पहले पहले थे वो थे ही देवी देवताएं, তাই না? দেবী দেবতাই প্রথমে ছিল, তাদেরই জন্ম সবচেয়ে বেশি। সবই ভারত মে থে, তাই না? এখন কি সব চলছে না ইন্ডিয়া আর ভারত নিয়ে, তাই না? তো আবার ভারতের নাম কি হচ্ছে? ভারতই হচ্ছে, সেটাই বিশ্ব রেজিস্টারে নাম হবে ভারত, তাই না? তো ধীরে ধীরে ভগবানের কাজ কি হচ্ছে? আবার ঘুরে ফিরে সে জায়গায় আসছে।
सो भी भारत में थे, अभी तो कोई कहाँ कन्वर्ट हो गए, कई तो भारत से बाहर चले गए। नहीं तो वास्तव में भारत जैसा बड़े ते बड़ा तीर्थ और कोई है नहीं। और सभी धर्म स्थापक जो हैं उन्हों को भी पावन बनाने के लिए भगवान को भारत में आना पड़ता है, क्योंकि सब पतित हैं, सबको पावन बनाने वाला एक है। यह तुम जानते हो, তাই না? সব ধর্মের আত্মাকেও পবিত্র কে করবে? ভগবানই করবে। তো সবার জন্য তীর্থস্থান ভগবানের জন্মস্থান ভারত। यह तुम जानते हो, तुम्हारे में भी नंबरवार यथार्थ रीति जान सकते हैं। तुम कहेंगे हम रुद्र ज्ञान यज्ञ में बैठे हैं। ऐसा कोई यज्ञ होता है क्या जिसमें इतना समय बैठे हो? क्या बैठ करते हो? रुद्र जो ज्ञान सुनाते हैं वो सुनते ही रहते हो। जहाँ तक रुद्र बाबा इस शरीर में है सुनाते ही रहेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी तो जरूर यहाँ होगा ना। ब्रह्मा का दिन और ब्रह्मा की रात गाई हुई है। सूक्ष्म बतनवासी ब्रह्मा का थोड़े ही दिन और रात बनाएंगे। वो तो सूक्ष्म बतनवासी देवता है। दिन और रात का प्रश्न तो यहाँ का है। ब्रह्मा की रात माना पतित, তাই না? ব্রহ্মা সত্য তেতা যুগ মানে দুটো যুগে তার দিন ছিল, মানা সে সুখে ছিল। দাপর কলি যুগ রাত হলো মানে সে পতিত হয়ে গেল, তাই না? फिर वही पावन बनते हैं तो दिन होता है। ब्रह्मा को भी पावन बनाने वाला वो एक सतगुरु है। सत्य बाबा, सत्य टीचर, सतगुरु तीनों इकट्ठे हैं। पहले जरूर बाप के बच्चे होंगे, फिर पद टीचर से पाएंगे। नंबरवार है ना। यह भी बुद्धि में रहे तो कितनी खुशी रहे। तुम पहले बेहद के बाप के थे ना, यहाँ आए हो पाट बजाने। भक्ति मार्ग में बेहद के बाप को याद करते आए हो, क्योंकि वो है स्वर्ग का रचयिता। जरूर स्वर्ग की राजाई देने वाला होगा। यह समझाना तो बड़ा सहज है। सेंसिबल समझा सकेंगे। बोले ना हेवेनली गॉडफादर, स्वर्ग रचने वाला भगवान तो बर्षाओ देवे बाच्चादेरके स्वर्गेर। वास्तव में सेंसिबल तुम ब्राह्मण हो। तुम्हारे में जो अक्लमंद हैं उनमें भी नंबरवार है। दुनिया के अक्लमंद भी नंबरवार है ना। यहाँ भी जो सेंसिबल बनते जाएंगे वो ज़रूर अच्छा नंबर पाएंगे। हर एक अपनी दिल से पूछे हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूँ, তাই না? যে মুরলি চলে সেটাতে কত আমি সেন্সিটিভ থাকি, মানে কত প্রভাবিত হই। দুনিয়াতে লোকেরা বলে না ও খুব সেন্সিটিভ, একটুতেই ওর, তাই না, প্রভাব পড়ে যায়। তো বাবা বলছেন জ্ঞানে সেন্সিটিভ হতে হবে, তাই না? মুরলি শুনলাম আর যেন আমার অন্তর মনের ভিতরে অনেক কিছু পুরুষার্থ করার জন্যে ছটপট করা শুরু করো, ताके बोला होबे सेंसिबल बच्चा। तो हर एक अपनी दिल से पूछे हम कहाँ तक सेंसिबल बना हूँ। जैसे बाबा मुरली चलाते हैं वैसे वहाँ भी तुम्हारी मुरली चल सकती है। तुम उन्हें समझाओ कि रुद्र यज्ञ और रुद्र ज्ञान यज्ञ में रात दिन का फर्क है। रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा तो उसमें विनाश ज्वाला निकली, भारत स्वर्ग बना। और यह फिर यज्ञ रचते हैं विनाश न हो अर्थात स्वर्ग स्थापना हो। यह तो उल्टी बात हो गई। तो रुद्र यज्ञ रचना करे विनाश न होक, शांति होक।
আর বাবা যজ্ঞ রুদ্র জ্ঞান যজ্ঞ স্থাপনা হয়, যে বিনাশ হোক আর স্বর্গ স্থাপনা হোক। তো নিজে শিব বাবা রুদ্র এসে বোঝাচ্ছেন যে যজ্ঞ তো এই উল্টা হয়ে গেল, তাই না? तब तो बाबा कहते हैं मैं इन सबका उद्धार करने आता हूँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ रचता हूँ, तो तुम प्रतिज्ञा करते हो बाबा हम आपसे सुनकर और सुनाएंगे, अच्छा औरों को सुनाओ, पहले यहाँ तो रिपीट करो। তাই না? গীতার মধ্যেও লেখা আছে না যে আমার কথা অন্যকে শোনায় সে আমার প্রিয়, তাই না? তো যে বাবার জ্ঞানের কথা অন্যকে শোনায় সে হচ্ছে ভগবানের প্রিয় সন্তান। ঘড়ি ঘড়ি রিপিট করো जो फिर कहाँ समझा सको। বাবা বলছেন তার বলে গেলাম যা খুশি তাই বুঝালাম, এটা তো ঠিক হবে না। তো আগে থেকে নিজেকে প্রিপারেশন করতে হবে, রিপিট করতে হবে, আগে থেকে তৈরি করতে হবে যে আমি কিভাবে বোঝাবো, তাই না? फर्स्ट क्लास पॉइंट है उस यज्ञ में तो जो तिल आदि डालते हैं, मेरे रुद्र ज्ञान यज्ञ में तो सारी पुरानी दुनिया की सामग्री स्वाहा हुई थी, তাই না? সে যজ্ঞে ঘি ঢালা হয়, তিল জো আদি ঢালা হয়, তাই না? চাল দেয় না। তো বাবা বলছেন কিন্তু শিব বাবার রচিত রুদ্র যজ্ঞে सारा दुनिया के स्वाहा होते हैं, सारा दुनिया आहुति पड़े। परंतु यह सब बातें कोई की बुद्धि में अच्छी रीति धारण नहीं होती, बाप को याद नहीं करते हैं तो बुद्धि का ताला नहीं खुलता। बाबा कहते हैं हम भी क्या करें, इस समय सबकी बुद्धि पतित है, उनको पावन बनाता हूँ। जो मेरे को याद नहीं करते उनमें धारणा नहीं हो सकती, बुद्धि का ताला कैसे खुले, याद से ही खुलेगा। मोस्ट बिलोवेड बाप है, उनकी बड़ी महिमा करते हैं। शिव बाबा की कितनी महिमा है, शिव की पूजा भी होती है तो जरूर आता होगा ना, बिगर अर्गन्स क्या आकर करेंगे। যখন শিবের এত মন্দির আছে তো নিশ্চয়ই শিব বাবা এসে কর্তব্য করেছিল, কিন্তু নিরাকার শিব বাবা কীভাবে কর্তব্য করেছিল? নিশ্চয়ই কারো মধ্যে প্রবেশ করেছিল। তো अब ब्रह्मा में आया हुआ हूँ, तुम बच्चे बाप दादा के सामने बैठे हुए हो, परंतु देह अभिमान होने कारण इतना लब बाप के लिए रिगार्ड नहीं रहता, তাই না? বাবা বলে না যে পারফেক্ট নিশ্চয়, পারফেক্ট যোগী কাকে বলা হবে? যে নিজেকে দেহের থেকে আলাদা আত্মা মনে করবে আর শিব বাবাকে পরম ধাম নিবাসী জ্যোতির্ময় পিতা মনে করে ইয়াদ করবে, সে হবে একুরেট ইয়াদ, তাই না? তো বাবা বলছেন যার কাছে দেহ অভিমান থাকবে, যে নিজেকে আত্মাই মনে করবে না, দেহ থেকে আলাদাই ফিল করতে পারবে না, তো সেই ইয়াদও একুরেট হবে না। डायरेक्शन पर मुश्किल चलते हैं, अहंकार में आ जाते हैं। बाप कहते हैं मैं निरहंकारी हूँ, तुमको इतना अहंकार क्यों आता है, তাই না? শিব বাবা এটা বুঝতেই পারে না যে শিব বাবা তো এত নিরহংকারী, তার সন্তানগুলো এরকম কি করে হয়ে গেল, তাই না? যেরকম মা বাবা মাঝে মাঝে বাচ্চাগুলোকে বলে না যে আমি তো এরকম, তোরা এরকম কি করে হয়ে গেলি, তাই না? তো সেরকম শিব বাবাও বলছে আমি নিরাকারী, নির্বিকারী, নিরহংকারী, তোমার ভিতরে এত বিকার, এত অহংকার কোথা থেকে আসলো, তাই না? बस समझते हैं मैं ही होशियार हूँ, इतना देह अभिमान आ जाता है, তাই না? বাবা বলছে নিজেকে খুব বুদ্ধিমান মনে করে,
এত অহংকার চলে আসে। अब कोई का पति मर जाता है तो उसकी देह खत्म हो गई, बाकी आत्मा निकल गई। फिर ब्राह्मण में आत्मा को बुलाते हैं, देह को तो नहीं बुलाते। भावना रखते हैं तो भावना का भाड़ा मिलता है। पति को याद करते रहे तो पति का साक्षात्कार कर लेंगे। बाबा साक्षात्कार तो कराते हैं ना, ऐसे बहुतों का प्यार होता है। आएगी तो आत्मा ना, कोई का स्त्री में प्यार है तो भावना का भाड़ा मिल जाता है। स्त्री को देख लेते हैं, चीज ले आते हैं, खुद उनको पहनाते हैं, তাই না? যদি খুব ভালোবাসা থাকে, অ্যাটাচমেন্ট থাকে, তো ব্রাহ্মণের মধ্যে কারো বউ মারা গেছে, তো ব্রাহ্মণের মধ্যে তাই না বউকে কিছু দেবে বলে সংকল্প করেছিল বা কথা দিয়েছিল, পড়াতে পারিনি, তো কি করবে? এবার ব্রাহ্মণের মধ্যে বউকে ডেকে তাকে দেবে, তাই না? ऐसे बहुत कुछ होता आया है। आगे बहुत विधि से खिलाते थे, जैसे गणेश को अथवा नानक आदि को याद करते हैं तो साक्षात्कार हो जाता है। ऐसे बहुतों को हो सकता है, परंतु वो चाबी एक ही बाप के हाथ में है, তাই না? যে সারা পৃথিবীতে যখনই কারো সাক্ষাৎকার করেছে, বাবা বলছে এই চাবি আমি কাউকে দিই না, এই চাবি বাবার হাতে থাকে। बाप कहते हैं यह साक्षात्कार की बातें भी ड्रामा में नोंधी हुई है। साक्षात्कार कराया, ड्रामा चला, ठहरता नहीं है। ड्रामा को भी अच्छी रीति जानना होता है, তাই না? ইভেন 2000 পর্যন্ত, মানে 2000 পর্যন্ত বাবার সাক্ষাৎকারের পাঠ চলতো। যে বাবার জ্ঞানে আসতো সে কিছু না কিছু সাক্ষাৎকার পেত, যাতে নিশ্চয় বুদ্ধি হবে। কিন্তু 2000-এর সময়ে বাবা সাক্ষাৎকারের পাঠ বন্ধ করে দিল, কেননা অনেকেরা মিসইউজ করতে শুরু করে দিল। अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो, তাই না? 2000 মসিহাতে কি হলো, তাই না? অনেক ভাই বোনেরা পুরুষার্থ করা ছেড়ে, কেননা সব সেন্টারে তো সন্দেশই ছিল, যেরকম রুক্মিণী দিদি আছেন না মাউন্ট আবুতে, ওই রকম সব সেন্টারে কেউ না কেউ সন্দেশী ছিল, মাতা হোক, বোন হোক, দিদি হোক, তাই না? তো সন্দেশী ছিল। তো এবার সবাই পুরুষার্থ করার ছেড়ে তার পিছনে লেগে যেত। তুমি আমারটাও ভোগের সময় জিজ্ঞেস করে আসবে, তুমি আমারটা করে আসবে, তুমি আমারটা করে আসবে, তাই না? তো আসল পুরুষার্থকে ছেড়ে নকল দিকে সব চলে গেল, তাই না? বাবা তো ড্রামার কথা আগে থেকে বলে না, তাই না? আগে থেকে আমি জিজ্ঞেস করব, আমার এই পরীক্ষা দিয়েছি, রেজাল্ট কী আসবে, এই করেছি, ওই কী হবে, তাই না? আগে থেকে জানানোর, এটা তো ড্রামাতে নেই। তো এবার এটা মিসইউজ হওয়া শুরু হয়ে গেল, সন্দেশীর কাছে লম্বা লম্বা লিস্ট আসতে শুরু হয়ে গেল, তাই না? তো এবার বাবার ড্রামার সাক্ষাৎকারের পাঠ বন্ধ করে দিল। এখন যজ্ঞতে গিনা চুনা কেউ সন্দেশী আছে, তাই না? अरे बाबा का तो अच्छी रीति रिगार्ड रखो। बाप में इतना रिगार्ड प्यार रखना बड़ा मुश्किल समझते हैं वो तो निराकार है। कहते हैं यह तो उनका रथ है, इनको हम क्या करेंगे? हम तो निराकार को याद करेंगे। अच्छा, निराकार की गोद में जाकर दिखाओ, निराकार साथ खाओ पियो, तुम इनके पास क्यों आते हो? कहते हैं नहीं बाबा, आप इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं, তাই না? বাবা দিদি দাদিদেরকে বলতো, তাই না? অনেক সময় মুরলিতে আসে না, ব্রহ্মা কো ইয়াদ মত করনা,
এবার অনেক সময় মুরলিতে এটাও আসে, ব্রহ্মা বিনু তোমার কাজ চলবে না, তাই না? তো দুটো শ্রীমত কার জন্য, তাই না? ব্রহ্মা বিনু চলবে না, আবার ব্রহ্মাকে ইয়াদ করবে না, তাই না? তো ব্রহ্মাকে ইয়াদ করবে না, এটা বলেছিল দিদি দাদিদের, তাই না? যেই 400 500 600 ভাই বোন হয়ে গেছিল ব্রহ্মা বাবার কাছে, ওরা কি করতো, ব্রহ্মা বাবার উপরে ফিদা হয়ে যেত, যে নিরাকার এর মধ্যে আসছে শিব বাবা, তো এই শিব বাবা মানে এই ভগবান, যেরকম ভক্তি মার্গে হয় না, গুরুকেই ভগবান বানিয়ে দিল। তো এই জন্যে বাবা বলতো যে আরে তুমি যখন খাবার খাবে তুমি নিরাকার বাবাকে ইয়াদ করো, তুমি ব্রহ্মা বাবার কাছে বসে খেতে হবে সেরকম তো না, তাই না? তো বুদ্ধি ব্রহ্মা বাবার তরফ চলে যাচ্ছে, কিন্তু যারা এখন ব্রহ্মা বাবা নেই, তখন বাবা বলে এখনকার বাচ্চাগুলোকে যে ব্রহ্মা বিনু কাজ হবে না, তাই না? তো বাপদাদা ফরিস্তা বাপদাদা লাগবে, তাই না? तो कहते हैं नहीं बाबा, इसमें हो, आपको ही इसमें विराजमान समझ चलते हैं, यह बड़ा मुश्किल किसी की बुद्धि में रहता है। ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं, তাই না? অনেকেরা বাবার বাড়ি মাসে একবার আসে না, প্রোগ্রাম হলে আসে, আর যেই জিজ্ঞাসা করবে বাবার ইয়াদ করো, বলো সারা দিন করি। যারা রেগুলার আসে তারাই সারা দিন করতে পারে না, তাই না? আর সারা দিন করি, তাই না? তো বাবা বলছেন খুব গল্প করে, খুব গপোড়া লাগায়, তাই না? तो ऐसे बहुत हैं जो गपोड़े लगाते हैं, हमारा बाबा में बहुत प्यार है, हम इतने घंटे बाबा को याद करते हैं। बाबा कहते हैं मैं भी पूरा याद नहीं करता हूँ। कौन बाबा? ब्रह्मा बाबा बोलছেন আমিও চেষ্টা করতে থাকি, আমিও পুরো ইয়াদ করতে পারি না, তাই না? কিন্তু অখণ্ড নাম যজ্ঞ তো কৃষ্ণেরই হয়, তাই না? সে বাবাকে অখণ্ড ইয়াদ করতো, তবুও বলতো যে আমি ভুলে যাই, তাই না? তাহলে চিন্তা করো। तो बाबा बोलছেন मैं तो एक ही सिकिलधा बच्चा हूँ, फिर भी मैं पुरुषार्थ बहुत करता हूँ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को पदम गुना नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सदा रहेंगे हंसते, बनेंगे फरिश्ते, चलेंगे परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। 1 नंबर, अर्पण होने के साथ साथ, अर्पण होने के साथ साथ अपनी बुद्धि को विशाल बनाना है, अपने बुद्धि को विशाल बनाना है। বাবা আজকে বললো না, শুধু সমর্পণ হলে চলবে না, শুধু বাবার স্মরণে নিজেকে সমর্পণ করলে চলবে না, জ্ঞান বুদ্ধিও ধারণ করা দরকার, তাই না? ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारण करनी और करानी है। ऊंच पद के लिए अच्छी रीति धारण करनी और करानी है। নিজেও ধারণ করতে হবে আর অন্যদেরকেও ধারণ করার প্রেরণাদায়ী হতে হবে, তবে উঁচু পদের অধিকারী হবে। दूसरा, बाप समान निरहंकारी बनना है। बाप समान निरहंकारी बनना है, निरहंकारी बनना है। अहंकार छोड़, अहंकार छोड़
बाप से अति लब बारीगाड़ रखना है। अहंकार छोड़ बाप से अति लब बारीगाड़ रखना है। देह अभिमान में नहीं आना है। देह अभिमान में नहीं आना है। तो आज के बाबा होमवर्क दिए जे रकम बाबा निरहंकारी थाके, देहबोध थेके आलादा आत्मिक स्वरूपे थाके, से रकम निजेकेओ देह अहंकार थेके मुक्त आत्मा ज्योति मने करे थाकते हबे। वरदान, मालिक बन। मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले। मालिक बन कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाले। कर्मयोगी, कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त भव। कर्मयोगी कर्म बंधन मुक्त भव। ब्राह्मण जीवन, ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं। ब्राह्मण जीवन कर्म बंधन का जीवन नहीं, कर्मयोगी जीवन है। कर्मयोगी जीवन है। कर्मेंद्रियों के मालिक बन। कर्मेंद्रियों के मालिक बन। जो चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो जैसे चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, जितना समय कर्म करने चाहो, वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो। वैसे कर्मेंद्रियों से कराते चलो। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। तो ब्राह्मण सो फरिश्ता बन जाएंगे। कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। कर्म बंधन समाप्त हो जाएंगे। यह देह सेवा के अर्थ मिली है। यह देह सेवा के अर्थ मिली है। कर्म बंधन के हिसाब किताब की, कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। कर्म बंधन के हिसाब किताब की जीवन समाप्त हुई। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध, पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ। पुरानी देह और देह की दुनिया का संबंध समाप्त हुआ। इसीलिए इसे मर्जीवा जीवन कहते हैं। इसीलिए इसे मर्जीवा जीवन कहते हैं। तो आज केर वरदान,
এত সহজ নয়, তাই না? অনেক গভীরের বরদান। बाबा बोलছেন मालिक है कर्म इंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाले, कर्म जोगी कर्म बंधन मुक्त भव। মানে আমি আত্মা কর্ম ইন্দ্রিয় দ্বারা কাজ করাই, এইরকম ফিলিংসে কর্মযোগী হয়, মানে বাবার সঙ্গে কানেক্টেড হয়। করণ করাবন হার বাবা, আমি আত্মা দেহের মালিক, কর্মযোগী হয়ে বাবার ইয়াদে আমি কর্ম ইন্দ্রিয় দিয়ে কাজ করাচ্ছি। এরকম স্থিতি যদি থাকবে তবে কর্মবন্ধন মুক্ত বা কর্মাতীত অবস্থা আসতে পারবে, তাই না? ওই জন্যে বাবা বলল যে ব্রাহ্মণ জীবন মানে অতীন্দ্রিয় সুখের জীবন। আর অতীন্দ্রিয় সুখের জীবন তখন হবে যখন কর্মযোগী হব, বাবার ইয়াদের ফিলিংসে ভরপুর থাকব। কিন্তু বাবার ইয়াদের ফিলিংসে ভরপুর কখন থাকব? যখন আমার কর্মের হিসাব কিতাব চারিদিকে চুক্তি হয়ে গেছে। আর বিশেষ হিসাব কিতাব, সবচেয়ে তো বেশি হিসাব কিতাব থাকে জন মানুষের সঙ্গে। এবার যখন জন মানুষের সঙ্গে হিসাব কমপ্লিট হয়ে যায় বা অন্য সব রকম হিসাব কমপ্লিট হয়ে যায়, তখন হিসাব হয় দেহের সঙ্গে, তাই না? ওই জন্যে দেহের কর্মভোগ, দেহের বিমারি, দেহের অসুখ, কেননা সবচেয়ে বেশি পাপ কর্ম আমরা করেছি তো দেহ দিয়ে, তো ভুগতেও হবে বেশি কোন দিয়ে? দেহ দিয়ে, তাই না? এই জন্যে বাবা বলছেন পুরনো দেহ আর পুরনো দেহের দুনিয়ার সম্বন্ধী এই দুটোর থেকে নিজেকে উপরাম কর, তাই না? তবে কর্মাতীত অবস্থা অনুভব করতে পারা যাবে, তাই না? যেরকম দাদিরা, তাই না, দাদিদের কোনো পার্টসই কাজ করছে না, কিন্তু সে কষ্টটা দাদিরা ফিল করতো না, তাই না? তো সেই ফিলিংসগুলো আমরা দেখেছি, ওদের সেই ভাইব্রেশনগুলো আমরা দেখেছি, তাই না? কোনো নিয়ম কানুনের পালনে কোনো অসুবিধা হতো না, যত বেশি শরীরে রোগ ভোগ আসতো অত বেশি পুরুষার্থ আরও বেশি গভীরে যেত, তাই না? এগুলো তো আমরা প্র্যাকটিক্যাল দাদিদের মধ্যে দেখেছি, তাই না? মানে শরীরের দেহের বোধ থেকেই একদম উপরাম। তো বাবা বলছেন ওই রকম হতে, যে সব হিসাব কিতাব চুক্তি হয়ে যাবে, দেহেরও হিসাব কিতাবের থেকে চুক্তি করে একদম উপরাম, কর্মাতীত, কর্মবন্ধন মুক্ত, কর্মযোগী মালিক আত্মা হয়ে বাবার ইয়াদে থাকা, তাই না? তো আজকে অনেকগুলো হোমওয়ার্ক বাবা একসঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। একে তো আত্মা মালিক হয়ে থাকবো, তারপরে বাবার সঙ্গে কর্মযোগী হয়ে কানেকশন জুড়ে রেখে বসে থাকবো, তাই না? তারপরে আবার কর্মবন্ধন মুক্ত হয়ে থাকবো, সব হিসাব কিতাব চুক্তি করতে থাকবো, তারপরে আবার সব কর্মবন্ধনের বাদে দেহেরও রোগ ভোগের উপরেও নিজেকে সেই দুঃখ ফিলিং করার যে বোধ, সেখান থেকেও উপরাম কর্মাতীত হতে হবে, তাই না? তো কতগুলো হোমওয়ার্ক বাবা একসঙ্গে দিয়ে দিয়েছে। স্লোগান, दिलाराम के साथ का, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है, दिलाराम के साथ का अनुभव करना है तो साक्षीपन की स्थिति में रहो, तो साक्षीपन की स्थिति में रहो। তো বাবা বলছেন যদি দিলারাম বাপকে ইয়াদ করতে চান, দিলারাম বাবার অনুভব করতে চান, সাথীর অনুভব, সাথী রূপে অনুভব করতে চান, তাহলে সাক্ষী হতে হবে। সাথীর অনুভব পেতে গেলে
দুনিয়া থেকে সাক্ষী হতে হবে, তাই না? তো আজকে বাবার অনেক সুন্দর সুন্দর গভীর গভীর হোমওয়ার্ক, তাই না? এক তো সাথী, दूसरा হলো সাক্ষী, तीसरा হলো কর্মযোগী, চৌথা হলো কর্মবন্ধন মুক্ত কর্মাতীত ফরিস্তা, তাই না? তো দেখো বাবা আজকে, তাই না, কত পাওয়ারফুল পাওয়ারফুল সুন্দর সুন্দর হোমওয়ার্ক দিয়েছে, তাই না? তো সারা দিন বিচার সাগর মন্থন করার জন্যে অনেক কিছু আছে, ঠিক আছে? ওম শান্তি। চলো বাবার কাছে।